Émission spéciale Taïpossum sur Vanacam Réunion Radio. Yerorkum Vanakam, merci d'être à l'écoute de Vanakam Réunion Radio. C'est Gianni pour vous accompagner jusqu'à 19h. Dans ce contexte particulier, toute l'équipe de Vanakam Réunion Radio vous offre cette édition spéciale Taïpossum. Pendant une heure, nous partagerons un moment de prière, de dévotion et d'enseignement avec Swami Adoyananda qui nous parlera des textes sacrés dédiés à Muruga, Kanda Anubhuti. Nous aurons l'occasion de découvrir une des maisons de Muruga, Swami Malay, ainsi que la traduction d'un Tirupugej, Pardi Madi, qui est une louange d'Aluna Girinarda au Seigneur Muruga. Mais tout de suite, nous commençons avec le Gulukal Multi par une prière au Seigneur Ganesha, celui qui enlève les obstacles. Bija Bhurakate Karma Karujam Chakrabja Pasobjana Viyagrasa Vishana Ratna Kalase Vidyotkaram Bhurgaham Deyo Vallabhayam Subhatmakarayam Sivishtot Bhujayam Vishwotpatti Vibhakti Samsthitakaraha Vignesa Ishtartataham Gajananam Chandra Samanavarnam Swatantapasangusha Laddukani Aste Dadanam Kamalasanastam Namami Vigneswara Pada Pankajam Ganana Antva Ganapatikam Avamahe Kavim Kavinam Upamasravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anasvinman Nutibissita Sadhanam Om Srim Rim Klim Klaum Gam Ganapataye Varavarade Sarvajanam Me Vasamanaya Swaha Om Gam Sumukaya Namaha Om Gam Ekadantaya Namaha Om Gam Kabilaya Namaha Om Gam Gajakarnakaya Namaha Om Gam Lambodharaya Namaha Om Gam Vikataya Namaha Om Gam Vignarajaya Namaha Om Gam Dhumaketave Namaha Om Gam Ganatyakshaya Namaha Om Gam Balachandraya Namaha Om Gam Gajananaya Namaha Om Gam Makradundhaya Namaha Om Gam Surpakarnaya Namaha Om Gam Erambhaya Namaha Om Gam Skandapurvajaya Namaha Om Gam Siddhi Mahaganapataye Namo Namaha Ekadantaya Vidmahe Makradundaya Dhimahi Tanno Dandi Prachodayat Jai Mahaganapati Swami Ki Baba Ganesha Deva Sakaya Engal Pomalaraja Nam Tumbate Tirka Nalvari Kothum Baba Ganeshaya
गणनादा वाव गणेशा 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 एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। जय महागणपति स्वामी की। Émission spéciale Taïpossum sur Vanacam Réunion Radio. Vous êtes toujours dans l'édition spéciale Taïpossum sur Vanacam Réunion Radio. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Nous venons de prier le Seigneur Ganesha. Nous continuons à présent notre moment de dévotion avec la prière de Sri Muruga. सिन्दूरारुणमिन्दुकान्तिवदनं देयोरहरादिभिः दिव्यैराभरणैर्विभूषितधनं स्वर्गादिसौख्यप्रदम् अम्बोजाभयशक्तिकुक्कुटधरं रक्तान्तराकोज्ज्वलम् सुब्रह्मण्यम् उपास्महे प्रणमताम् प्रीतिप्रणासोद्यतम् तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ सें तत्पुरुषवचद्भवे नमः ॐ वं सौं ईं नभवसरव तत्पुरुषकवचमहि श्रद्रोपवकारण वल्लीमानसंसिकाय नमः ॐ वं सौं ईं नभवसरव तत्पुरुषकवचमहि श्रद्रोपवकारण विष्णवे नमः ॐ वं सौं ईं नभवसरव तत्पुरुषकवचमहि श्रद्रोपवकारण विदुषे नमः ॐ वं सौं ईं नभवसरव तत्पुरुषकवचमहि श्रद्रोपवकारण विद्वज्जनप्रियाय नमः ॐ वं सौं ईं नभवसरव तत्पुरुषकवचमहि श्रद्रोपवकारण वेकायुधधराय नमः ॐ वं सौं ईं नभवसरव तत्पुरुषकवचमहि श्रद्रोपवकारण वेकवाहनाय नमः ॐ वं सौं ईं नभवसरव तत्पुरुषकवचमहि श्रद्रोपवकारण वामदेवमुखोत्पन्नाय नमः
ॐ वां सौं इं नभवसरव तत्पुरुषकवचमहे श्रेतिरोपकारणविश्वरूपाय नमः ॐ वां सौं इं नभवसरव तत्पुरुषकवचमहे श्रेतिरोपकरणवाग्देवी नायकाय नमः ॐ वां सौं इं नभवसरव तत्पुरुषकवचमहे श्रेतिरोपकारणवादिविद्या गुरवे नमः ॐ वां सौं इं नभवसरव तत्पुरुषकवचमहे श्रेतिरोपकारण वासुकी सेविताय नमः ॐ वां सौं इं नभवसरव तत्पुरुषकवचमहे श्रेतिरोपकारण वकारात्यन्तसम्पूर्णाय नमः शक्तिहस्तं विरूपाक्षं सिकिवाकनं षडाननं तारिक्यदपुनो नेत्रं भावयेत्कुक्कुडध्वजम् ॐ सरवणभवाय नमः ॐ स्कन्दाय नमः ॐ गुकाय नमः ॐ षण्मुखाय नमः ॐ भारनेत्रसुधाय नमः ॐ प्रभवे नमः ॐ पिङ्गलाय नमः ॐ कीर्तिकासुनवे नमः ॐ सिकिवागनाय नमः ॐ द्विषद्भुजाय नमः ॐ द्विषन्नेत्राय नमः ॐ शक्तिधराय नमः ॐ प्रसिदासप्रपञ्चनाय नमः ॐ तारकासुरसंहारिणे नमः ॐ रक्षोबलवर्धनाय नमः ॐ मर्ताय नमः ॐ प्रमक्ताय नमः ॐ उन्मक्ताय नमः ॐ सुरसैन्यसुरक्षकाय नमः ॐ देवसेनापतये नमः ॐ प्राज्ञाय नमः ॐ कृपालभे नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ सर्वशक्तिधराय नमः ॐ प्रसिदासप्रपञ्चनाय नमः ॐ तारकासुरसंहारिणे नमः ॐ रक्षोबलवर्धनाय नमः ॐ मर्ताय नमः ॐ प्रमक्ताय नमः ॐ उन्मक्ताय नमः ॐ सुरसैन्यसुरक्षकाय नमः ॐ देवसेनापतये नमः ॐ प्राज्ञाय नमः ॐ कृपालवे नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः उमासुधाय नमः ॐ कुमाराय नमः ॐ क्रौञ्चधारणाय नमः ॐ सेनान्ये नमः ॐ अग्निजन्मने नमः ॐ विशाखाय नमः ॐ शङ्करात्मजाय नमः ॐ शिवस्वामिने नमः ॐ गणस्वामिने नमः ॐ सर्वस्वामिने नमः ॐ सनातनाय नमः ॐ अनन्तशक्तये नमः वक्षोऽध्याय नमः ॐ पार्वतीप्रणन्दनाय नमः ॐ गङ्गासुताय नमः ॐ सरोद्भूताय नमः ॐ आगुताय नमः ॐ पावकाध्वजाय नमः ॐ जृम्बाय नमः विजृम्बाय नमः ॐ उज्जृम्बाय नमः ॐ कमलादरसंस्थाय नमः ॐ एकवर्णाय नमः ॐ धिवर्णाय नमः ॐ त्रिवर्णाय नमः ॐ समनोहराय नमः ॐ चतुर्वर्णाय नमः ॐ पञ्चवर्णाय नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ अगस्पतये नमः ॐ अग्निगर्भाय नमः ॐ समेगर्भाय नमः ॐ विश्वरेतसे नमः ॐ सुरार्याय नमः ॐ हरिध्वर्णाय नमः ॐ शुभकराय नमः ॐ वासवाय नमः ॐ वटिवेशप्रदे नमः ॐ भूष्णे नमः ॐ कपस्तके नमः ॐ गगनाय नमः ॐ चन्द्रवर्णाय नमः ॐ कलाधराय नमः ॐ मायाधराय नमः ॐ महामायिने नमः ॐ कैवल्याय नमः ॐ शङ्करात्मजाय नमः ॐ विश्वयोनये नमः ॐ अमेयात्मने नमः ॐ तेजोन्ये नमः ॐ अनामयाय नमः ॐ परमेष्टिने नमः ॐ परब्रह्मणे नमः ॐ वेदगर्भाय नमः ॐ विराक्षुदाय नमः ॐ पुलिन्दकन्यापत्रे नमः ॐ महासारस्वताय नमः ॐ आसुदाग्नदात्रे नमः ॐ चोरग्नाय नमः ॐ रोमनाजनाय नमः ॐ अनन्तमूर्तये नमः ॐ आनन्दाय नमः ॐ शिखण्डीकृतकेथनाय नमः ॐ डम्भाय नमः ॐ परमडम्बाय नमः ॐ महाडम्बाय नमः ॐ विशाखवेगे नमः ॐ कारणोभाक्तिवीगाय नमः ॐ कारणादिवीगाय नमः मनीश्वराय नमः ॐ अमृतप्राणाय नमः ॐ प्राणायामपरायणाय नमः ॐ वृद्धगन्ताय नमः ॐ वीरज्ञाय नमः ॐ रत्तस्याय नमः ॐ महते नमः ॐ सुब्रह्मण्याय नमः ॐ गुहाप्रीताय नमः ब्रह्मण्याय नमः ब्राह्मणप्रियाय नमः वंशवृद्धिकराय नमः वेदवेद्याय नमः अक्षयबलप्रदाय नमः ॐ सरमणभवाय नमः ॐ कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो गुहः प्रचोदयात् வெற்றிவேல் முருகனுக்கு வீரவேல் முருகனுக்கு சக்திவேல் முருகனுக்கு
பாதிமதி நதி போதும் மணி சடைநாதர் அருளிய குமரேசா. பாதிமதி நதி போதும் மணி சடைநாதர் அருளிய குமரேசா. பாதி மதி நதி போதும் மணி சடைநாதர் அருளிய குமரேசா. பாதி மதி நதி போதும் மணி சடைநாதர் அருளிய குமரேசா. பாகு கனி மொழி மாது குறமகள் பாதம் வருடைய மணவாளா. பாகு கனி மொழி மாது குறமகள் பாதம் வருடைய மணவாளா. பாதி மதி நதி போதும் மணி சடைநாதர் அருளிய குமரேசா. பாகு கனி மொழி மாது குறமகள் பாதம் வருடைய மணவாளா. காதும் ஒரு விழி காகமுற அருள் மாயன் அறி திரு மருகோனே. காதும் ஒரு விழி காகமுற அருள் மாயன் அறி திரு மருகோனே. காலன் என்னை அணுகாமல் உனதிரு காலில் வழிபட அருள்வாயே. 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 ஆதியனோடு தேவர் சூரர் உலகாளும் வகையூறு சிறை மீளா. ஆதியனோடு தேவர் சூரர் உலகாளும் வகையூறு சிறை மீளா. ஆடும் மயிலினில் ஏறி அமரர்கள் சூழ வர வரும் இளையோனே. ஆடும் மயிலினில் ஏறி அமரர்கள் சூழ வர வரும் இளையோனே. சூத மிக வளர் சூத மிக வளர் சோலை மருவு. சூத மிக வளர் சோலை மருவு சுவாமி மலைதனில் உறைவோனே. சூத மிக வளர் சோலை மருவு சுவாமி மலைதனில் உறைவோனே. சூரன் உடலறவாரி சுவரிட வேலை விடவல பெருமாளே. 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 சூரன் உடலறவாரி சுவரிட வேலை விடவல பெருமாளே.
semble Gange dans son chevet, et Zoliflaire dans son tresse, bon Dieu Shiva la donne à où naissance si la terre. Tifi sort dans la forêt y appelle Valni, les devenus de madame avec son zolivois d'au miel. Dans des histoires Ramayana, un vilain corbeau l'a été puni, puis bon Dieu Vishnu la donne à lui la grâce, à ou même son neveu. Pour pas que bon Dieu la mort, il vient voir à moins trop bonheur, c'est de route pied que il doit trouver un refuge. Debout sur le pan, c'est où, Seigneur, que la permette à bon Dieu Brahma, avec toute bande d'Eva, de regagner le paradis. Car c'est où que la détruit bande démons, que t'es maltraite azote dans la prison. Oh, Mouluga, partout autour, soit mes malais, na zoli pied mang, et où y a cachette des yabana. Oh, Seigneur, c'est où que la tué sur Badman, ensemble Gaïarvel. ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् வெற்றிவேல் முருகனுக்கு வீரவேல் முருகனுக்கு சக்திவேல் முருகனுக்கு Émission spéciale Taïpossum sur Vanakam Réunion Radio. Vous venez d'écouter la prière en l'honneur du Seigneur Muruga sur Vanakam Réunion Radio. Lors de nos cérémonies, des mélodies qu'on appelle Ragam sont jouées en l'honneur du Seigneur. Ce soir, nous vous proposons de découvrir le Ragam Sahana et la chanson nommée Tiruparakundratil.
18h-19h, émission spéciale Taïpossum sur Vanakam Réunion Radio. Nous retrouvons dès à présent Swami Advayananda qui va nous parler du texte sacré dédié à Muruga, Kanda Anubhuti. Om Satoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya Om Vitrivel Muruganik Arogara Jnanavel Muruganik Arohara Shaktivel Muruganik Arohara. Donc hier nous avons vu, entre autres, comment c'est une merveille que d'avoir la grâce de Muruga. Et cette grâce de Muruga, nous voulons l'avoir tous les jours dans notre vie. Nous n'avons pas pu finir les 9e et 10e versets hier, mais nous allons continuer aujourd'hui et découvrir que dans ce texte, l'auteur donc du Kanda Anubhuti, qui est le même auteur que pour les Tirupugaj, il déclare: Ô Seigneur terrible, sans douleur et téméraire, toi qui lances le veil qui perce le centre de la montagne Krauncha, quand cessera pour moi cet état d'agitation, pris que je suis dans le filet de l'infatuation des femmes parfumées? Donc, on voit, toi qui lances le veil qui transperça le centre de la montagne Krauncha. On sait que dans la mythologie de Muruga, il y a les fils d'un sage, je crois qu'il s'appelle Kashyapa Muni, avec Maya. Alors, vraiment bizarrement, Maya qui s'associe avec le sage représentant la connaissance associée avec l'illusion, ça donne vraiment des choses, je dirais, un petit peu terribles, mais qui symbolisent notre humanité, je dirais, notre aspect humain. Pourquoi? Parce que nous sommes tous les enfants des rishis, nous sommes tous les enfants des sages, mais en même temps, nous sommes pris, comme il le dit ici, dans l'infatuation. Bon, des femmes, parce que lui, il était pris dans cette situation-là, mais nous sommes pris par Maya, par l'illusion. Et donc, on aimerait que l'on puisse détruire cette illusion. Et il y a une façon de le faire, c'est bien sûr avec le veil de Muruga. Le veil c'est une lance, et on sait qu'une lance c'est pointu, et c'est aussi tranchant. Donc tout ce qui est tranchant dans l'hindouisme est représenté par l'intelligence. Par l'intelligence, on arrive à faire la part des choses. Par exemple, prenons l'exemple d'un savant. Qu'est-ce qu'il va voir dans l'univers? Il va voir non seulement comme nous, avec nos deux yeux, on va voir des arbres, des fleurs, des personnes, etc. Mais derrière cette vision, il va avoir une vision quantique de l'univers, une vision chimique de l'univers, une vision physique, au niveau des lois physiques de l'univers. Alors donc, le veil ici représente la concentration, et c'est cette concentration qui va nous permettre de faire disparaître le mirage, je dirais, de l'illusion. Parce que nous voyons le monde avec nos yeux, avec le mental que nous possédons, mais en réalité, nous sommes constitués, je dirais, de milliards d'habitants qui sont les cellules, les bactéries, etc., qui, eux aussi, ont leur propre vision. Et on a l'impression que nous, on a notre vision, que c'est l'unique vision, mais c'est pas du tout l'unique vision, c'est une des visions possibles. Et c'est pour ça que il demande au Seigneur Muruga de lancer le veil afin de transpercer le centre de la montagne Krauncha, la montagne Krauncha étant bien sûr ici le symbole de l'illusion. Et donc de faire cesser cet état d'agitation que l'on a lorsqu'on est pris dans le monde matériel. Et on voit qu'à l'heure actuelle, nous payons au niveau collectif donc l'expansion de ce virus, parce que le virus c'est aussi un être, lui aussi il a le droit d'exister, lui aussi il fait ce que nous sommes en train de faire, de nous répandre à travers le monde, et surtout par la surpopulation mondiale, nous détruisons les forêts, nous détruisons les modes de vie autres afin de nous imposer, et donc c'est une forme d'égoïsme, et c'est pour ça que quelque part on va dire, même si c'est un peu terrible à dire, mais quelque part la nature rétablit l'équilibre sous la forme donc de ce virus, et c'est ce qu'on appelle aussi un avatara de Vishnu, une incarnation de Vishnu. Il ne faut pas penser que Vishnu va s'incarner seulement sous la forme d'être humain. On voit dans les incarnations de Vishnu, c'est animal au départ, et ensuite ça arrive à l'être humain. Et donc parfois, il va se manifester aussi sous la forme, je dirais, de virus, parce que Vishnu veut dire cela qui imprègne tout. Donc cela qui imprègne tout, cela qui imprègne aussi donc le virus. Et dans le verset 10, il dit: Ô Seigneur dont la poitrine est toujours décorée de guirlandes de la victoire, ô lanceur du veil qui fendit le manguier sur la Padma, la nuit du royaume d'Indra qui tua le démon Vala, au cas où Yama vient sur son buffle noir, donne-moi ta vision, en apparaissant devant moi
sur ton divin pan pour me bénir. Ça, effectivement, c'est une vision que l'on aimerait avoir au moment de partir, puisque que l'on veuille, que l'on ne veuille pas, Yama a un rendez-vous avec nous. Yama, ça veut dire la mort. La mort a un rendez-vous avec nous. Et Yama est bien souvent associé au Dharma. Le Dharma, ça veut dire le devoir. Parce que Yama n'est pas partial. Que l'on soit saint ou que l'on soit singe, lorsque notre heure arrive, on doit partir. Mais on doit préparer notre départ. Par exemple, là, si vous voulez voyager, surtout en France métropolitaine, il faut préparer le départ. Si vous arrivez à Gilo juste avec votre billet d'avion, avec votre réservation, on va vous dire il manque un petit papier. Et le petit papier, c'est bien sûr le test PCR, comme on dit, qui doit être négatif. Donc, préparer son départ. Et de la vie aussi, nous devons partir. Ça, c'est une chose, je dirais, irrémédiable. On ne peut pas revenir dessus. C'est la loi de la nature. Comme dit le Bhagavad Gita, tout ce qui naît doit mourir et tout ce qui meurt doit naître. Avant de naître, on était mort, on était non manifesté, et là, on s'est manifesté. Et donc, on a besoin de préparer notre départ, et la meilleure façon de partir, bien sûr, en tant que Bhakta de Muruga, en tant que dévot de Muruga, c'est d'avoir la vision de Muruga au moment du départ. Pourquoi? Parce que Krishna dit dans la Gita que la dernière pensée que nous avons, ça va indiquer notre prochaine réincarnation. Et donc, si nous voulons naître avec Muruga, il faut que notre dernière pensée sur cette terre soit une forme de Muruga. Et donc, que Yama arrive sur son buffle ou pas, cela ne pose aucun problème puisque notre mental est totalement tourné, concentré même, sur Muruga. Et cela va nous permettre de nous réincarner, si on n'est pas libéré bien sûr, de nous réincarner comme dévots de Muruga. Dans le 11e verset, il dit « Ô Seigneur du Nagasala, ô Vedava, ô faiseur de poètes aux 4 sortes, ô joyau du Devaloka, quelle merveille! Tu me donnas l'initiation de la réalité suprême qui m'évita de mourir et de voir ma famille se rassembler et se lamenter avec des kuka. » Bon, kuka, c'est un petit peu, je dirais, les cris que les gens font dans le Tamil Nadu lorsque il y a un départ, lorsqu'il y a un mort. C'est sûr que les gens pleurent parce qu'il y a l'attachement. Et parfois, moi je me pose la question, les gens qui ont l'Alzheimer, donc qui ne reconnaissent plus leurs enfants, par exemple. Moi, j'ai une sœur dans ce cas-là, elle ne reconnaît plus ses enfants. Quelque part, c'est bon dans le sens où il n'y a plus d'attachement. Et donc, lorsque l'heure du départ va arriver, elle ne saura plus qui est son descendant, qui est son fils, qui est sa fille. Et donc, elle va partir probablement, bien sûr, donc de façon plus calme. Et alors que si on est attaché, le départ est beaucoup plus difficile. Et donc, dans ce verset, tu me donnas l'initiation de la réalité suprême. Et ça, c'est vraiment très important parce que lorsqu'on est un dévot de Muruga, on n'est pas un dévot de Muruga juste pour porter le Karavadi, juste pour piquer les aiguilles. Parce que bien souvent, derrière notre porte du Karavadi et derrière nos aiguilles, surtout lorsqu'on va compter en nombre d'aiguilles, il y a une forme de vanité où même si on ne le dit pas ouvertement, c'est pas vraiment notre mental n'est pas vraiment tourné vers Muruga, mais une part de notre mental automatiquement est tournée inconsciemment peut-être vers les autres en disant c'est moi qui suis le plus grand, c'est moi qui suis le plus beau porteur de Karavadi, etc., etc. Donc, oui, lorsqu'on porte le Karavadi, il faut être très très vigilant parce que notre mental peut nous jouer des tours et sans qu'on s'en rende compte, on peut être plutôt un porteur de vanité. D'ailleurs, le pan symbolise cette vanité qui a été maîtrisée et qui, une fois maîtrisée, devient bien sûr le véhicule de la divinité. Alors, quelle merveille quand le Seigneur Muruga, celui qui enleva Valli, né d'un cerf rouge, le glorieux, le non-né, l'immortel, m'instruisit par le silence à être silence. Je ne connais alors rien de ce monde. C'est dans le verset 12. Et donc, cette initiation va nous amener effectivement au silence. Parce que le but de la méditation, que ce soit sur Muruga, sur Shiva ou d'autres divinités, sur Bouddha, même si Bouddha n'est pas une divinité, donc c'est de faire en sorte que on réalise notre dimension spirituelle. Et notre dimension spirituelle, c'est comme l'espace. On parle d'espace mental, mais même ça transcende l'espace mental. Et on sait que l'espace, c'est un lieu de silence total, mais un lieu de silence qui n'est pas opposé au son. Dans l'espace, on peut avoir une étoile qui explose, comme je dis tout le temps, et ce son, au fur et à mesure, fusionne dans le silence. Donc on peut avoir une pensée, et cette pensée va fusionner dans le silence.
ô Murugan, le Seigneur veille l'Immaculé et notre précepteur, est-ce possible de connaître sans ta grâce, ni avec forme, ni sans forme, ni existence, ni non-existence, ni autrement, ni obscurité, ni lumière, ainsi est l'absolu. Et là on réalise que Aruna Girinadhar, pour quelqu'un qui était possédé, je dirais, par l'illusion, on voit qu'il vraiment, il arrive à cette conclusion qu'on appellerait védantique dans le sens védique du terme, c'est-à-dire la fin des Upanishads, c'est qu'on réalise que la divinité est ni ceci, ni cela. Et on retrouve ça lorsqu'on fait les yagras, par exemple, où on va dire neti, pas ceci, ou bien idam mama, ce n'est pas à moi. Et donc, Muruga, il est ni avec forme, ni sans forme. Il est ni existence, ni non-existence, ni autrement, ni obscurité, ni lumière. Vous voyez qu'il ne s'agit pas seulement d'un texte de dévotion, je dirais, habituel, mais de dévotion beaucoup plus profonde. Ô esprit, abandonne les désirs qui se projettent par les 5 sens du corps, de la bouche, des yeux, du nez, des oreilles. Tiens les pieds de lotus du Seigneur Murugan, ayant à la main le veil radiant, et sois sauvé. Donc là, il s'adresse à lui-même, à haut esprit, donc c'est lui-même quelque part. Donc, abandonne les désirs qui se projettent à travers les sens de perception. Et dans le 15e verset, il est dit, ô Maître suprême, qui est vénéré par les dieux en bataille et par le monde, qui est une demeure aux 8 attributs, quand m'accorderas-tu le don de me fondre en toi en prononçant Murugan, Kumaran, Guhen, et d'avoir la divine expérience. En tant que dévot de Muruga, c'est ce que nous cherchons. Nous cherchons non seulement à nous rapprocher de Muruga, mais à nous fondre dans Muruga. On avait vu, peut-être pas dans ce cours-là, mais dans d'autres cours, qu'il y a 9 étapes de la dévotion. L'avant-dernière étape de la dévotion, on n'a qu'un seul ami, c'est l'amitié, le seul ami, ou la seule amitié que l'on a, c'est l'amitié avec la divinité. Les autres amis peuvent nous quitter, partir, etc. Mais la divinité ne nous quitte jamais parce que elle est au cœur de notre personnalité. Et donc, ce qu'il souhaite bien sûr ici, c'est d'avoir cette vision, et en répétant le nom sacré de Muruga, on arrive à cette vision. Et nous aussi, sans connaître forcément les mantras très compliqués que les prêtres récitent dans les temples, nous pouvons juste répéter le nom de Muruga et ainsi atteindre la pureté nécessaire pour réaliser la beauté qu'est la divinité spirituelle. Om Shanti Shanti Shanti. Émission spéciale Taïpossum sur Vanakam Réunion Radio. Nous continuons notre émission spéciale Taïpossum sur Vanakam Réunion Radio jusqu'à 19h. Place maintenant à la découverte de l'une des 6 demeures de Sri Muruga, Swami Malay. Ce lieu fait partie d'Arlupadaividu, connu comme les 6 maisons du Seigneur Muruga. Nous allons à présent découvrir les 6 demeures de Muruga, Arlupadaividu, avec les enfants de Balvir. La 4e demeure de Muruga est Swami Malay. Le temple se trouve sur un petit rocher artificiel en granit et fait 20 mètres de haut. Au rez-de-chaussée, il y a des sanctuaires de Shiva et de Shakti. Au premier étage, il y a un petit mandapam dédié au saint Arunagiranatha et au Tilupugal, qu'il a chanté avec une grande dévotion à l'honneur de Muruga. Il y a en tout 60 marches qui représentent le cycle de 60 ans du calendrier hindou. Ce cycle est basé sur la planète Jupiter qui symbolise le gourou dans l'astrologie hindoue. Muruga est ici le gourou connu comme Swaminatha. La monture de Muruga est un éléphant face au sanctuaire et non pas le pan habituel. Swaminatha montre en réalité l'éléphant d'Indra qui lui avait été offert pour son mariage avec Devi Vayani.
அன்பெனும் ஒரு பொருளை கூறிடும் நாமம் அறுபடை வீடுகளில் ஊரிடும் நாமம். அன்பெனும் ஒரு பொருளை கூறிடும் நாமம் அறுபடை வீடுகளில் ஊரிடும் நாமம். உன் திரு அடியார்கள் நீரிடும் நாமம் உன் திரு அடியார்கள் நீரிடும் நாமம். ஓங்கார பொருளாய் மாறிடும் நாமம் ஓங்கார பொருளாய் மாறிடும் நாமம். சரவண பவவோம் சரவண பவவோம் ஷண்முக ஓம் சங்கர சுதவோம் சரவண பவவோம் ஷண்முக ஓம் சரவண பவவோம் சரவண பவவோம் ஷண்முக ஓம் சங்கர சுதவோம் சரவண பவவோம் ஷண்முக ஓம். கந்தா முருகா உன் திருநாமம் கருணை வடிவாய் அருள் தரும் நாமம். கந்தா முருகா உன் திருநாமம் கருணை வடிவாய் அருள் தரும் நாமம். சந்தநாதமாய் வந்து உலாவிடும் சந்தநாதமாய் வந்து உலாவிடும் அந்த நாமமே சரவண நாமம் அந்த நாமமே சரவண நாமம். சரவண பவவோம் சரவண பவவோம் ஷண்முக ஓம் சங்கர சுதவோம் சரவண பவவோம் ஷண்முக ஓம் சரவண பவவோம் சரவண பவவோம் ஷண்முக ஓம் சங்கர சுதவோம் சரவண பவவோம் ஷண்முக ஓம். கந்தா முருகா உன் திருநாமம் கருணை வடிவாய் அருள் தரும் நாமம் அருள் தரும் நாமம் அருள் தரும் நாமம். கந்தா முருகா வருவாயே சாந்தி தரவே அருள்வாயே. கந்தா முருகா வருவாயே சாந்தி தரவே அருள்வாயே. கனவல்ல வாழ்வெந்த சொல்வாயே கரை தீரி ஒரு பாதை அருள்வாயே. கனவல்ல வாழ்வெந்த சொல்வாயே கரை தீரி
உள்ளதாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே அருள்வாய் குகனே அருள்வாய் குகனே कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो गुहः प्रचोदयात् வெற்றிவேல் முருகனுக்கு